वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमे सप्तम श्रेणीर साहित्य सुमन बहिर माड़हांडी कथा पाठर प्रश्नोत्तर करिबा। चैनल को प्रथम थर जदि आसिचंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। प्रश्न नंबर 1 मु जहा बुझिली ठीक उत्तरटी बाछि लेख। 1 नंबर अछि चकुलिया पंडा जेउ पोखरी पाखरे पहुँचिला से पोखरीटी किपरि थिला। ठीक उत्तरटी पोखरी रे कला भौर भली पानी थिला। प्रश्न नंबर 2 चोर को मान करी खपरारे खाइबा अर्थ कौन। ठीक उत्तरटी हेला अन्य उपरे रागी निजर क्षति करिबा। प्रश्न नंबर 3 रे अछि गंगा माता उड़ीगला चढ़ईर पेट कथा जानी पारंती एही लोकवाणीर अर्थ कौन। ठीक उत्तरटी हेला अन्यर मन कथा को बुझीबा। प्रश्न नंबर 4 चकुलिया पंडा चरित्र माध्यमरी लेखक केउ नीति शिक्षा देइछंती। ठीक उत्तरटी हेला अलसुआ दुख पाए। आस आमे मेल करिबा। प्रथम स्तंभ को द्वितीय स्तंभ सह मिलन करिबा। रातिरे शोइला बेले माँ पुओ को रातिरे शिखेई देला। बड़ी झपटीरू उठी र उत्तरटी हेला भोर सकाळू उठी। खुआ मुंडी दी गोईठा एहार उत्तरटी हेला हाथ पाख पिठी को दुई लात देवा। पलम को नहीं हांडी घोड़ाइबा एहार अर्थटी हेला हांडी मुह को ढांकुनी रे ढांकिबा। चिंता और विचार करी उत्तर दियो। 1 नंबर अछि चकुलिया पंडा किपरि पेट पोषुथिला। ठीक उत्तरटी हेला चकुलिया पंडा प्रतिदिन गाँ गाँ बुली भिक मागी निजर ओ निज मार पेट पोषुथिला। प्रश्न नंबर 2 चकुलिया पंडा कांदी बोबेई पलाई आसिला काहींकी। ठीक उत्तरटी हेला दिने चकुलिया पंडा को केउठारू भिक मिलिला नहीं। ओलटा गाँ पिला माने ताकू टेका मारी गाँ रु तड़ी देबारू से कांदी बोबेई पलाई आसिला। प्रश्न नंबर 3 गंगा माता केउठारे थिले। ठीक उत्तरटी हेला गंगा माता सेही सुंदर पद्म पोखरी भितरे थिले। प्रश्न नंबर 4 गंगा माता चकुलिया पंडा प्रति दया भाव देखाइले काहींकी। ठीक उत्तरटी चकुलिया पंडा भोक बिकल पोखरी कूलरे बसी पानी पी विभिन्न खाद्यर ना धरुथिला। तार एही बिकल अवस्था देखी गंगा मातांक मनरे दया आसिला। प्रश्न नंबर 5 चकुलिया पंडा हांडी रे कौन देखिला। ठीक उत्तरटी हेला हांडी भितरे दिव्य सरु घी अन्न डाली महुर आंभिल विभिन्न प्रकारर पिठा सजा होई रहिथिबार से देखिला। प्रश्न नंबर 6 खाद्य हांडी धरी घर को फेरिला बेलकू चकुलिया पंडार माँ कुआड़े जाइथिला। ठीक उत्तरटी हेला चकुलिया पंडार माँ गाँ भितर को दुख धंदा अर्थ भिक मागिबार काम करिबाको जाइथिला। प्रश्न नंबर 7 चोर माने सिंधुकटीए केउठारे रखिथिले। ठीक उत्तरटी हेला चोर माने सेही सिंधुकटी को बुढ़ीर बाड़ी पछपट खतगदा पाखरे रखिथिले। अनुमान एवं कल्पनारू तुमे समस्ते
ଦଳରେ ମିଶି ଆଲୋଚନା କର। କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତା'ର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଯଦି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ନେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ କାମ ପ୍ରତି ଅଳସୁଆ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେ ପରଦିନଠାରୁ ପୁଣି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାକୁ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗଙ୍ଗାମାତା ବିଚାର କରି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଯଦି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶେଷ ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗଙ୍ଗାମାତା ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଓ ତା'ର ମା' କେବେ ବି ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ମା' ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ମା' ଯଦି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡିର ପଲମ ଅର୍ଥାତ୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଢାଙ୍କି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ଅସରା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେହି ଶୂନ୍ୟ ମାଡ଼ରେ ବୁଢ଼ୀ ହୁଏତ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ତା'ର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଘ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗଙ୍ଗାମାତା ମା' ଓ ପୁଅକୁ ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଗଙ୍ଗାମାତା ମା' ଓ ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅଳସୁଆପଣ ଓ କର୍ମକୋଢ଼ିଆ ସ୍ୱଭାବକୁ ଦୂର କରିବା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ବା ଦୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବସି ରହିଲେ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦ। ଉତ୍ତରଟି କବାଟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶବ୍ଦ। ଜଞ୍ଜିର ଲଗାଇବା, କିଲିଣି ଦେବା, ତାଲା ପକାଇବା, ଫିଟାଇବା, ଢାଙ୍କିବା। କାରକ ବିଷୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କାରକ ଯୁକ୍ତ ପଦ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଗାଢ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗଙ୍ଗାମାତା ଥାଆନ୍ତି। 2, ଏ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ସିନା ଭୋକ ବିକଳରେ ଏମିତି ହେଉଛି। 3, କାଳେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ମାଡ଼ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ସେ ସିନ୍ଦୁକ କବାଟରୁ ନା ପୁଣି କିଛି ବାହାରେ। 4ରେ ଅଛି, ଦେବତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦରବ ଅପୂର୍ବ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସବୁ ପାଠର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ବହିର ସବୁ ପାଠର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।